good morning ato mga kauban nga kagayanon dinhi sa Cagayan de Oro ug ang ato mga televiewers ug followers usab dinhi sa atong nasud ug sa gawas sa atong nasud. Good morning, good afternoon, good evening kay nakakita kita nga naa pod ay ga panan-aw nato dito no nga taga-gawas. Labi na atong mga kaigalaan. So, kini na usab ang inyong host, Mrs. Alma Magtas Valiser. Magpasalamat uban ni Dr. Rachel Dabadilla. Dako kayo ang atong pagpasalamat sa City Information Office, headed by no less than Sir Jade Adeser ug sa iyang assistant, si Sir Ian Fuentes. Salamat kaayo, sir, sa inyong paghatag kanamo sa kahigayunan nga magpadayon sa pagpaabot sa among mga gimbuhaton serbisyo, mga programa sa City Health Office nining atong syudad. Ug salamat gyud kani tanan sa nag-follow and ug ang ato usab mga pagtimbaya sa atong mahal halangdon nga Mayor Clarex Rolando Clarex Uy, ang Vice Mayor si Ma'am Bebo Rodriguez ug ang iyang mga miyembro sa konseho ug ang ato usab nga partner Chairman on Health Kagawad Paulo Gaane, ang ato mga punong barangay sa 80 ka barangay sa Cagayan de Oro City nga wala gyud puas ang ilang pagsuporta sa atong mga programa sa mga kabaranggayan. Ato sa pagtimbaya sa atong mga health workers sa atong barangay health centers, uban sa mga volunteer health workers ang barangay nutrition scholars ug usab sa atong mga kauban, of course, mga gwapa-gwapo nga mga kauban nato sa City Health Office. Maayong buntag sa kaninyong tanan. O karong adlaw atong paghisgutan ang importante nga gisiaulog ni adtong miaging Abril 7 ang kining gitawag nga World Health Day. O special ang atong bisita karon kay at wala gyud ingon ta lain kundi dako pud nga ranggo sa atong City Health Office inubanan sa atong kauban usab sa Health Education and Promotion Unit. O karon ako ihatag kaninyo way lain kundi una si Ma'am Etchen Porpio, ang atong designated Health Promotion Officer. Ma'am Etchen. Okay, so good morning sa tanan katawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City. So again, thank you for those who are watching right now diri sa atong Health Watch sa City Information Office. Mayong buntag sa tanan. O karon ang akong hiingon nga kusgan kayo ang atong City Health Officer, of course, ang atong gwapa nga Dr. Claire A. Paglinawan, Assistant City Health Officer. Mga kagayanon, viewers, Ma'am Alma, Ma'am Etchen, mayong adlaw sa tanan. Okay, so sa ako nang ikaingon, importante kay atong paghisgutan kay kani maumin maan ang pagsaulog sa World Health Day. So, Dr. Claire, unsa tuod ning World Health Day ug nganong importante man pud ning atong pagsaulugon? Ang World Health Day, Ma'am, is celebrated yearly, katoy mong na-mention, every April 7. It marks the founding anniversary of the World Health Organization in 1948, in April 7, 1948. And for this year, ang atong theme is Together for Health, Stand for Science. This is anchored in the One Health approach. So, ang One Health approach is ang atong health as humans together with the health sa animals, also together with the health of the plants and the environment are naa siya connection. For example, sa animals, atong zoonotic diseases, example ang COVID, gikan man to siya sa animals and then kadugayan na transmit to humans. So we have to take care of the animals as well. Atong plants, most of our drugs, medicines comes from plants. So we have to take care of the plants. Atong environment, we are all facing climate change. So we have to take care of our environment. Kaya ang climate change na-effect sa ato. Example lang karon atong heat index nga taas kaayo. So, na-effect sa atong health. Heat exhaustion, heat stroke. So, as you can see, Ma'am Ams, more or less mao na ang World Health Day ang unsa iyang
significance. Okay, so dili lang kay kita ang nagsaulog niini, kundi tibuok kalibutan. So, Ma'am Etchen, how does World Health Day impact communities? Okay, so again, mayong buntag sa tanan katawan sa Cagayan de Oro, no? So, I guess health isn't just personal, no? Not purely focusing on yourself, sa imong kaugalingon, but it shapes the entire community, no? So, very important gud kaayo. One very good example dita is our emergency preparedness, so, number one. So, that's very crucial kaayo siya sa prevention, sa disease, prevention sa outbreak, no? Especially sa pagprotekta sa ato ang mga katawhan sa ato ang community. Another pud ana is ato ang it could be either mo ni siya atong gauge kung there's a strong healthcare system or weak healthcare system. So talking about strong healthcare system, meaning to say, ang isa ka komunidad well prepared, well informed, they have backup plans, they have contingency plan, dako kayo lahang role, dagan kayo ma-visualize nila what will happen next, no? And talking about weak healthcare system, it means that they're not prepared sa mga emergency, mga outbreaks, things like that. So another thing is educational outcomes, meaning to say, if the community is well equipped, they're very aware sa ilahang health sa pag-prevent sa such diseases, then it would more likely, no, there will be a longer life and mas healthy ang ilahang komunidad. And then another thing ana is ato ang stability and quality of life, meaning to say, if that certain people, no, they feel safe, feeling la safe sila, and they have the access sa ato ang mga basic needs, and also have the access sa mga basic or quality, no, medical services, then eventually they can see nga kanang maayo ilang pagpamuyo, and then healthy ang ilahang komunidad at the same time. And then we also have environmental health connection, so it more focuses on sa ato ang surroundings, like the air we breathe, no, sa ato ang water nga atong ginagamit. So the more kung maayo ug limpyo ang ato ang pagkaon, ang ato ang tubig, and then it leads to a healthy life, no? And then a longer life sa ato ang community. So I think that would be the great impact of health, sa World Health Day sa ato sa community. Thank you. So, Doc Claire, dapat usab may bawaan sa atong mga kauban ng mga Pilipino kung unsa gyud ang mga common diseases sa mga Filipinos karong mga panahonan. Before na ko ansiran, ma'am, I forgot to mention ganina sa atong One Health approach. It includes also ang food safety na mention ni Ma'am Etchen, and also antimicrobial resistance, meaning dapat ang atong antimicrobials like the antibiotics and antivirals should be appropriately used, especially prescribed by a doctor. Dili bitaw nga left and right lang ta mag-inom, because it could produce microbial resistance or mga sakit nga resistant sa atong antibiotics. And speaking of diseases sa mga sakit, ang common gyud nowadays sa Filipinos is actually interesting and a bit unfortunate kay ngano. It's the non-communicable diseases, katong dili makatakod and at the same time preventable. So ang top most common disease is the cardiovascular diseases like hypertension or the increase on high blood pressure and stroke. Ang second most common are the metabolic and lifestyle diseases, diabetes mellitus and obesity. Maigo ko ana kay ang kanang duha naagyud ko. And third is the cancers, which most of the cancers are preventable, like lung cancers, even ang colon, mga gastrointestinal cancers can be preventable. And fourth lang dayon ang respiratory and infectious diseases such as pneumonia, dengue, and TB. So as you can see, ma'am, ang top 3 preventable diseases gid siya nga madala gyud og healthy lifestyle. So as of now, mao na siya ang common, ma'am Alms. Okay, so kung maminaw lang every now and then sa mga balita sa radyo, sa ato mga phone patch interview, ug bisan dinhi karon sa atong Health Watch, kung ayun lang yung pagpaminaw labi na sa prevention nga aspect, daghan baya kayo ang kanang gitawag nga preventable diseases nga malikayan kung mo practice lang pod sa prevention
care ang atong mga katawhan. So, ngano tuod, Ma'am Etchen, importante man po ang prevention care tuod. Actually, very important kaayo ang prevention because, Ma'am Alo, it stops the problem before it starts. Okay, so it's more on cheaper, very effective, and then kaysa aya na ang treatment which is a bit pricey, no, kung hospital na ka. So that's as what they have keep on telling everyone, no, nga prevention is better than cure. So one very good example for that is number one, it saves money. Of course, dili na ka magpalit og mga maintenance medications nimo, no? Labaw na karon sa kamahal na kaayo sa pamalito, no? Gasolina and everything. So mahal na kaayo. So it saves money. Another thing, it saves lives. Now, kung when prevention, focus sa prevention, then eventually people will be aware kung say dapat nila likayan nga mga pagkaon. Okay? And then it also reduces the stress of healthcare system. So ang ato ang community dili na kaayo mo dwell on kanang dako kay nga budget for that kay because aware naman kayo limited gamay na kayo ang gakasakit, no, and we're very hoping for that eventually pila years from now. And then another thing is prevent or reduce long-term suffering. So I just want to highlight this katong pinakalas na ko gi-mention, reduce long-term suffering because naigyoy uban, no, they said that ang kanang hypertension, diabetes is one of the risk factor. One risk factor is due to say family history. Well, mao gyud na siya. But then it does not guarantee ang isa ka tawo kung naa na sa family history magka-diabetes o magka-hypertension good sila. It depends on the person itself, the individual. If now the person follows the kanang prevention process, no, and then focus more on prevention, so mga lifestyle modification, paglikay sa mga pagkaon, more on exercise, and eventually dili gud na siya magka-suffer og long-term effect sa mga sakit, Ma'am Ann. So again, prevention is better than cure. Okay, so timan-an na usab nato katong ato mga lifestyle nga kinahanglan healthy, no? Likayan gyud ang very unhealthy nga mga practices or lifestyle. And by the way, Doctor, in line with our World Health, unsa man tuod ng Universal Healthcare Act kay daghan pod gusto makadungog ni ana? Ang Universal Healthcare Act or UHC, otherwise known as Republic Act 11223, which came into law last 2019, it basically protects the Filipino from financial burden of healthcare. It gives easy access to the quality set of health services. So, unsa man ni siya? UHC, una, focuses on preventive care. Katong na-mention ni Ma'am Etchen ganina nga ang healthy life, mag-focus on healthy lifestyle, immunization, and such nga. Kay prevention lagi is better, always better than cure. Second, ang UHC strengthens primary care. So, it strengthens the primary care facilities nga most manggod sa atong mga sakit can be addressed at the primary care level sa health centers, sa primary care clinics. And aside from that, UHC automatically enrolls patients sa atong National Health Insurance Program. And also, it focuses on the city-wide health systems and the healthcare provider network. Unsa man na siya. Ang atong referral pathway to make sure that ang pasyente will be guided, will be navigated kung unsa na yang sakit o asa siya paingon nga i-reduce ang out-of-pocket expenses. Basically, i-protect gud niya every Filipino from the financial burden of healthcare. So, mao nang swerte ta dire because we have UHC as a law already, Ma'am Alms. Okay. So, Ma'am Etchen, unsa man ang mga simple nga mga butang nga batasanon sa usa ka tawo aron ma-improve ang daily health? Okay, so actually daghan kay mga diseases na preventable, no, we call that non-communicable diseases. So
Example, if you want to avoid to have a cardiac problem, no, or heart problem or ischemic heart problem, then example, after ka mukhaon, no, magsigira kag lingkura, that's sedentary lifestyle. So it will be better after ka walk lang kadali, okay? Okay, so, and then at least 30 minutes walk per day will do. So that doesn't mean kinahanglan ka mo gasto nga maagto ka sa gym para maka-exercise ka. Just liuk-liuk lang ka sa inyong panimalay, magsilhig, no? That's considered already nga kanang exercise. And then kung naa ka sa mall, especially nowadays nga init kaayo, so most of the kuan nga mas ganahan gid sila mo adto sa mall, no, nga magpabugnaw. So instead of magsakay sa elevator, mag-escalator, it would be better nga use the stairs. Okay? So that could be simple steps, no, to prevent heart diseases. So another thing is how to prevent cancer. Small tips for that or simple steps for that is especially nowadays init kaayo because summer. Okay, so paggawas init kaayo, so to prevent lugar nga mga skin cancers, pwede mag-use of umbrella. You could also use sunscreen, no, to protect your skin. And then another thing is kung simba ko mag-pneumonia, how to prevent pneumonia. So, kung mag-sick yun ka, it will be better to wear mask. And then, make sure to do hand washing most of the time. Because, ang hand washing yun is pinaka-effective way to prevent diseases and transfer diseases at the same time. And then, another thing is, if you want to prevent stroke, example, magluto, no? Na mag-iuban ganahan kay magbutang og salt. Try to taste first the food. Kung kinahanglan ba siya mag-add pa ka og salt. Okay? Basin dili na kinahanglan. That's a simple way. And then, kung diabetes ka, mas maayo kung mo-shift ka into sugary nga mga drinks or sweetened nga mga drinks into water. Okay? So, at least, mas dili pakay ka mo dako at the same time, no? And then, about hypertension, usahay, ganan, kitag prito, mas lami man gyud ang prito, mga oily, dali ra kay siya lutuon, no, actually. But then, it would be better if you want to prevent nga magka-hypertension, then mas maayo kung either i-boil din mo or i-steam din mo ang pagkaon. So, I think that's the simple way, no, to prevent such diseases that I've mentioned, Ma'am Alma. Labi na yun ang pinaksiyo parisan. Parisan lagi na yung fried rice. Lami kayo, no? Ayaw Lami kayo mo na combination. oil-based na food. Okay. So, Doc Claire, how can the community contribute to health improvement? There are 5 ways they can communicate, Ma'am Abs. First is active participation. Mo join sa mga community meetings, community consultations, kay nga naman, if there's participation nga gikan sa community, the solutions to the problem would be much more effective and sustainable. Second is katong gitawag naa sa inyo sa HEPO, ang SBCC, Social Behavior Change Communication. Unsa man na siya, kanabitaw ang atong i-change ang behavior sa community, sa tao sa community, mag-paradigm shift ta. Example, at kaning Filipinos kay naagi poor health-seeking behavior. Di bitaw magpa-konsulta diretso kay hulatan sa nga mo grabe. Mas maayo magid nga naay early consultation para ma-prevent nga mo grabe. So, isa na sa gusto nato iusabon atong social behavior change kanang health-seeking behavior. Third is to promote healthy habits katong na-enumerate ni Ma'am Etchen ganina. And then fourth is to support preventive care katong immunizations, ways to prevent going into hypertension, diabetes mellitus, katutanang gi-mention gyapon ni Ma'am Etchen. And lastly is improve or make sure you have a clean environment and sanitation. So, kanilang 5 atong dumdumon nga atong buhaton sa community, dako na kay na siya tabang, Ma'am Hams. Okay, thank you, Doc. So, Ma'am Etchen, unsa man ang kaning major global health challenges today? Okay, so actually several nga mga global challenges sa karon, no, especially sa health. So first is we see that nakita nato sa screen, we do have non-communicable diseases or we call that NCD. So kanang NCDs not spread na siya, no, dili siya infectious. So it will not be spread from one person to another person. So actually kung nag-NCD man gyud kay like hypertension, cardiovascular problem, diabetes mellitus, long term man gyud siya nga sakit, Ma'am Al. And then at really it causes economic problem because magpagawas man siya kag kwarta, no, for the maintenance for that.
And then another thing, another major global health challenges today is the infectious diseases and pandemics. So kani pandemic experience mo nato na way back 2022 for our COVID-19. Infectious diseases meaning makatakod, no? Pwede tao makatakod sa imo, pwede animals katong dimension zoonotic. Okay? And then antimicrobial resistance as mentioned ni siya ganina or AMR mentioned ganina ni Dr. Claire. Ang antimicrobial resistance is that dili maglisod nag-treat sa mga infection because matay yung mga tao no kay mura ga doctor gid sa self no inom og antibiotic then kung after 3 days kay okay naman dili mo padayon og inom kay mao lagi sa kalisod pod kay sa panahon and then ang ila kay okay naman after 3 days take sa antibiotic but then be informed no nga ang effect ana is magka antimicrobial resistance or maglisod na or no longer response to medication, especially antibiotics. So, again, hagid namong katawhan kung iniingon ang doctor nga straight 7 days, 3 times a day, please continue with that. Ay di ta maghulat nga maglisod nag-treat sa inyong infection. Okay? And then another thing is climate change and environmental health. So as kabantayan ninyo karon no nga usay mo init maskin summer mo kusurang ulan nagkabagyo so basically naagi mga climate change na gyud. And then mental health issues which is very rampant nowadays. So I guess in a global sector no daghan pud kaayo nga mga cases nga left untreated maybe because of the stigma no especially diri sa Pilipinas nga murag moadto lang ka og mag-consult lang kag psychiatrist the doctor then makaingon abuang na gyud na siya so I think dapat iwala nato na siya nga stigma. And then weak health system as I've mentioned gimension na ako ni siya kaganina no there's a strong healthcare system and weak healthcare system. So if focus gyud ta sa prevention then more likely makorek gyud nato and then mas ma-healthy gyud ang community. Okay? And then emerging and re-emerging diseases, medical term for this is IRID. So when you say IRID, mo ni siya ang kanang returned na ni siya nga controlled na ni siya nga mga diseases pero di balik naagyud yapon siya gabalik-balik gyud siya. One very good example for that is the TB, no? Naagyapoy TB maskin nanatay mga treatment, dengue, okay, sa miskin sa mga prevention naagyapon ang dengue so we call that IRID. And then, of course, malnutrition and food insecurity. So, I think a lot gyapon, especially the remote areas nga dili pa gyud okay ang ilahang nutrition, especially sa mga bata. So, I think that's the major global health challenges that we experience today and we can see that sa ato ang screen karon. Okay, in connection to that, Ma'am Etchen, dako sad kayo ang problema karon nato no labi na sa social media kanang gitawag nga fake news or misinformation. So Doc Claire, akong pangutana, unsa man kadako ang daotang epekto sa misinformation on health alang sa global health efforts? Gabi ng paningkamot. That's a good topic to discuss, Ma'am Ans, no? Actually, naay duha ka terms, misinformation and disinformation. Ang misinformation is spreading false news without intending harm, whereas ang disinformation is spreading false news with the intent to harm or to produce discord or kagubot. Nowadays, naasay bag-ong disease nga atong atubangon, which is called as infodemic. Infodemic is misinformation and disinformation nga mag-spread of false news and this would result to not good or bad practices. So kaning infodemic, it's quote-unquote a disease nga kanang is having an effect sa katong global health challenges kaganina nga na-mention ni Ma'am Etchen. Instead of solving them, maglisod na yun og solve because of the infodemics. Example lang ani is the vaccine hesitancy nga kanang lately, as we notice, na magyoy misinformation sa vaccines nga makadaot daw. And that is not backed by facts or evidence. So, makos na yun siya instead of preventing diseases, makakos na yun og life-threatening diseases kay mo refuse naman at the same time mo emerge balik tong mga na-prevent na nga diseases like polio, measles. And also, aside from that, it would lead to higher death rates. So,
ingana ka dako ang effect sa misinformation, Ma'am Alms. I'm sure nga familiar kay kana, Ma'am Alms. Yes. So, nya lisod kaayo ang pagpahiuli kung nakahilak ka na. Pagpahiuli nga ayo paghilak kay nila tinuod, no? So, hinaut unta nga dili kita contributor ana nga problema. Kay labi na gyud og naay mapaakan sa iro, moingon dayon nga, ay sus, ako sa una, gibutangan na mag-ahos. Excuse me. No, so, hinaut pa unta nga kitang tanan na amantay health center sa barangay. Ayaw gyud mo pagpanuko pag-adto sa health center kung naamoy gibati or naamoy gusto ipangutana. Kay naatay mga doctors, nurses, midwives nga anaalin ha. And by the way, gawas sa regular nga kalihukan, paghatag og serbisyo sa health center sa atong doctor, nurses, midwives, o uban pa, dentist, aduna kitay mga uban pa nga mga kalihukan nga ginahimo diha, no? So, pwede nato mapakita. Ang una, I think it's Carmen. Mapap class. Ang Barangay Carmen, we would like to greet Cupcake. Belated happy birthday. May the Lord grant you many more years, happy years to celebrate. Kapitan Kikang Uy. So, ang una nila nga gipakita katong atong FAP class sa Barangay Carmen, nagpadayon kini ko og to review unsa kining FAP class, Family Health Advocacy Partners class. Ang graduado ni ini adunay sertifiko madawat nga nag-ingon nga sila home-based health educator or communicator. Siya mismo maestra sa iyang panimalay bahin sa panglawas kay na mauman ang ilang hisgutan sa ilang pagklase. So, lain pa usab nga barangay. Ang Barangay Kauswagan, yes, okay. So, ang atong punong barangay, si Leonard Janyu Lim. Hello, Kapitan Lim. Kumusta? Thank you for your support sa atong Family Health Advocacy Partners class. Paspas sila karon niini. And by the way, usag yun ni kapamaagi diin makatabang sa komunidad nga ang mga katawan masayod gyud ug unsay ilang participation nga gikinahanglan alang sa pagsanta sa mga sakit labi na sa mga mananakod nga mga sakit. And another barangay, we have Barangay Makanhan. Okay? Oh, good morning punong barangay sa Makanhan. Wala na to nili. It's the same. Si Kapit gihapon. Siya gihapon ang kapitan. Salamat, Kapitan Kikang Uy, sa imong pagkanunay sa pagsuporta dili lang sa PAP class kundi sa tanan mga kahilihukan labi na sa panglawas o ang ato usab nga Kagawad on Health. Good morning. Lain nga barangay na ana usab kining layo pero maabot gyapon sa PAP class, no? Ang PAP class and pabasa sa nutrisyon. Kaya naapoy pabasa na sa nutrisyon sa Barangay Baikingon Health Center. Good morning din ha. Punong barangay Ronelio S. Gumapak o sa imong mga kauban sa konseho, labi na sa atong Kagawad on Health, ang ato usab diha nga mga health personnel. Makita gyud ninyo sa atong photos, dili lang sa Barangay Baikingon kundi bisan sa uban nga mga barangay, giapil gyud kining lecture kanila sa CPR kay importante kaayo ni, it saves life, no? So naningkamot gyud kita pag himo ni ini sa demonstration, return demo mismo sa atong mga kauban sa City Health nga in charge ni ana, ug usahay tungod kay magkadungan-dungan ang request, ga reach out pud kita sa atong fire department nga mga sa ni ana nga naa available sa barangay nga mutabang usab sa maong lecture ug sa pag-demonstrate. Ug lain pa usab ang FAP class sa Barangay Konsolasyon, no? Thank you. Barangay Konsolasyon, punong Barangay Darby Pakudan. Thank you sa imong kanunay nga pagsuporta usab niining atong ginahimo nga purok kalusugan at sa Barangay Konsolasyon. Naapa? Okay? So, by the way, malipayon kita nga ang atong mga lagkalaylay barangay na agoy
na organized nga Barangay Local Health Board. Thank you so much. Labi na sa pag-support sa atong Department of Health, Doc Jingle, ang atong DMO, Doc Jingle Hanyoso. Salamat. And padayon kita ni ining Barangay Local Health Board meetings. Regularly, ginahimo kini nila dito sa kabarangayan. Okay, so wala na. Wala na tayo lain nga pahibalo. Okay, so Dr. Claire, para ninimo. Is cancer hereditary? How is the collaboration of the City Health Office and DOH with regards to common diseases affecting Filipinos today? So una, ang cancer hereditary pa, o karon ang atong coordination sa DOH o City Health sa atong mga health services. First, una question, is cancer hereditary? So, cancer, ay percentage ng cancer is genetic. But at the same time, it's also related, lifestyle related. Especially ang katong na-mention ganina, like lung cancer is commonly related to smoking, and the gastrointestinal cancers is also related to lifestyle, kung unsay mong lifestyle. But there is a genetic factor sa cancer. But it's not nga, just because na kay relative or family member nga na cancer, 100% ma-cancer na ka, not necessarily. But there is a small factor. So, unsa may angay ni muhimon, ana, magpa-check up annually para makita kung na ay changes. Like, isa sa gi-start na nako buhat this year, Ma'am Alms, is magpa-screen ko for cancer. Na ay blood test screening for cancers. Although dili pa nato nag-offer, napa na siya sa private hospitals, but there are services nga offer ana. Second question, how is the collaboration of our City Health and DOH with regards to common diseases affecting Filipino today? We are closely working with the Department of Health here in Region 10, and isa sa among advocacy is naa sa HEPO nilang Ma'am Etchen, Ma'am Alma, in educating people on how to prevent cancer. And we also, ang sa City Health Manggod Office is more on prevention, as na-mention kanina ni Ma'am Etchen. And aside from that, ang DOH is also working with the hospitals to provide the necessary services when it comes to cancer. So more or less, mao na siya kanang we are working closely with the DOH, not only to cure cancer but to prevent. Ang cancer is lisod man kay siya cure. So we are focusing on the prevention. Mao na siya, Ma'am Alms. Yes, pero pag abot sa uban nga mga health programs, of course, well coordinated yun sa DOH, Doc Claire, no? In fact, dako sa bang ilang suporta sa ato technically and financially, labi na po na ay mga capability building. So, mauna nga naamantay mga prevention examination nga ginahimo. So, ayaw og kaulaw again, go to the health center, the nearest health center, o mangutana mo dito kung unsa ang mga gi-offer nga mga services labi na niining sakit nga cancer. Okay. So, alang sa ilang panapos nga mga mensahe, atong paminawon una si Ma'am Etchen Porpio. Okay, so again, good morning sa tanan. So salamat kaayo again kang Sir Jade Adi, Sir Ayan Fuentes, for giving us the opportunity again to discuss for in the World Health Day, no? And then sa Health Watch nga tagaan mi ani nga segment every Tuesday 10 a.m. So please like and subscribe sa HEPO, CHOCDO. So as mentioned ganina ni Dr. Claire, ang sa HEPO more on the prevention.
So if you want to check on sa ato ang Facebook page ng HEPO, dito niyo makita unsa among gina-post about more sa prevention, na may mga IEC materials, infographic materials for you to be informed and for your awareness. And aside from that, ang amua pong team no gaadto with you sa community, especially with those FAP classes, in close coordination with ato ang barangay health worker to conduct mga lectures. So again, thank you so much for listening and for watching Health Watch here in CIO. Doc Claire? Before I end, so Ma'am Ams, i-mention lang nako atong mga services. So we sa atong City Health Office and the Barangay Health Centers, we have consultations, our YAKAP clinics. We also have our immunization and vaccination programs sa atong health centers. We have the anti-rabies and animal bite services sa atong animal bite treatment center sa CHO ug sa Carmen. And also we have our lying-in clinics sa atong health centers that will cater to reproductive health exams, family planning, guidance, prenatal, postnatal care, and maternity support. And we also have our TB dots nasa City Health Office and the health centers to do TB screening, diagnosis, and treatment. And we have our dental services. And also, sa atong City Health Office with the health certificates and documentation, issuance of medical certificates, sanitary permits, health cards, and death certificates processing. We have our laboratory testing sa City Health Office, pharmacy services, nursing and rehab care. And we have our disaster risk reduction management for health, for during disasters and emergencies, as well as ang atong City Health epidemiology and surveillance unit. And we also have our outreach programs. So again, lastly, kung naay bation, don't hesitate to seek consult in your nearest health center or health facility. We also, for inquiries po, we also have our HEPO CHO-CDO page. And lastly, daghan kayong salamat sa mga viewers and most importantly, sa atong City Information Office for the constant support sa City Health Office. Mayong adlaw. Okay, thank you. So, dinhi natapos ang atong paghisgot bahin sa World Health Day. O daghang salamat, Ma'am Etchen, Thank you, Dr. Ma'am Claire, Ann. sa inyong pagtubag sa atong mga pangutana o pagpakiuban dinhi sa atong programa Health Watch. Remember, Health Watch, City Information Office FB page. And by the way, katapusan pahimangno, health is wealth. Thank you very much.